Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbi kulli syai' alladhi ja'alana idan harman fihi as-siyam wa ahalla fihi at-ta'am ba'da an farada 'alaina as-siyam wa hassana 'ala al-qiyam. Assalatu wassalam ala sayyidina wa habibina Muhammadin khairil anam alladhi limaji'ihi zahaz zulam wa ala alihi wa ashabihi malal ayyam amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Sikamma pamujian apatahan Allah Ta'ala karain na singkam maalanga karaing appasilik basiki singar ka siagan sasanga appasilik basiki bulanga siagan appasilik basiki pataunga na kiniya mo anne ta rapid ri allo pa lapasang Idul Fitri 1 Sawal 1447 Hijriah. Allo sallowa mo nitayang allo rumpota ikatte umat Islam niya kanikarannuang apa ni kiniya mo amuji apakatang kasari Allah Ta'ala nasabak niyatta nasari buku magasing batang kale masalewangan nagkiniya mo anya rampungang ilalang masigika masing ammake pakaian beru pakaian tangkasa talak ko beru ammake minya tamaka bau narasanna ammela karasa kacci amwanga ngasiri-siri annalangang sipak sikurisi sitallangan risaranna takbir dan takmir. Allahu Akbar walillahil hamd. Ribokuan na may mag-apabatu salam pagpasalama mangiri nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam iya nabi kamayatong pasuro niya kaniutus ri karing Allahu Ta'ala mangiri tumpo na annilinoa anjari paminawangan ri kattengaseng mudah-mudahan na kinyaton ya salama singkam manabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Iya mi anne takabire nasab nabusarang lila nalasukang ka naribawa napatojeng ati appagaramula di karueng nga nisakbo si bali-bali ang bumbang anggulur addakay moncon tinggiya tulusut naik di langit tuju alunjo na an narusut riati tacokota ang pantami pak may takalairanta ang goda rahasyata batutuananta siapatang lekba sebagai pertanda bahwa matahari 1 Sawal telah terbit. Ia naik perlahan tapi pasti sekaligus menunjukkan bahwa matahari Ramadan sudah tenggelam. Kepergian Ramadan membuat kita bahagia bercampur sedih. Kita bahagia karena telah menyelesaikan puasa sebulan penuh dan alhamdulillah insyaallah berbuat takwa. Kita bersedih karena ditinggal pergi bulan yang mulia, bulan yang di dalamnya ibadah kita dilipat gandakan pahalanya. Anne alloa niya kiri tampak lekba ni passama turuki nabak bula si batangnya angkana anjongi tawa si buntu-buntu julu bangsa julu agama si cini-cini si bija si pamanagang appakajai taka bere pamuji papakalompo rekaring Allah subhanahu wa ta'ala. Anne alloa battu kiri bunduk lompoa ang bunduk ki hawa nafsuta
si bulan kisallon na masingalati kalenta, baji kana lamma nyawa, lamma ati lammuro pasare-sare, ampela kisipat tampua, taka borok tinggilang gaya, sipa ero kanikana, ni bela misipak kodia, ni bukoy papisang kaya, pangbaw kang baji mami ni gaukang, pasurang mami ni laku-laku, sipa boyami baji natin na mo kanakisa boyang kodi, tau kamay yami anne, antama rigolongan tumatap pagkasagam malla, anggap pa predikat la'allakum tattakun, singkam manajanjian ki Allah Ta'ala, ilalan kita malak birina surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattakun. Singkam matumatapaka ni wajib yang kimangiri katengasing untuk apuasa singkam matodo ni parentangi mangiri umma lebat laloa dasi na dasi nakiantama jadi golongan na tumallaka anne alloa batu kiri bulan rumalla nga puasa appa kajai amalak baji appa sulus sakka lanyim makiri dosa kamatong lanyin na anak biru lassu ka batu ribatan na anronda. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil ham. Mingka anne alloa asibokoy maki bulan ramalang bulan malanyinga bulan tarra kari barakka apoko mitam mamaliang ke di jikilang ngeresaran na bulan rumallanga riwattu appalakana rikatte maknasarera atinta dingin-dingin pak maita lari ijik nikmatanta kamang rikatte appalakana. Assalamualaikum ya ayyuhal muslimina wal muslimat, assalamualaikum ya ahlus siyam, assalamualaikum ya ahlut tarawih, assalamualaikum ya ahluz zakat. Asibukoy maki anne mingkate na jagi sassalalang katarumpuk kiri passawalang rassi kiri pammetang ganna ki puasata sukku ki taraweta jai sambayang lantambang minta nalappa sakrap kitata lassi cini kisallang ridallekan na Allah Ta'ala kamana kana nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lis-saimi farhatani indal fitri wa inda liqa'i rabbi na iya tapuasaya langgupay sallan ruwa kasanangan iya miantu sannang ngiriwatu nagesara puasana sannantong ngiriwatu asigup parikaring Allah subhanahu wa ta'ala. Sambayang ta anjari sakbi kadok dan yarita anjari kanrena jekni inun siagan sakata anjari paklalangan daripada mahsyar silama kamatan na alloa tak lantena ri ulunta. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil ham. Tak rapi maki anne kam maripalapas sampit taraka si bulang salona di bulan rumalla nga aku siang apuasa asambayang tarawe siagan apit tara nakibat mo anne aklapasa na iyatos yung palapas sang labatua upak pakinakirapikan kapun nabat mo bodoa gasing lekba kita usan na saliwangan na tayo nagarin na tinatulong pa risina taniyas sempas sabakan na niti dring lingka ri anja. Okay na kituwa midale kanta asayli makiri-kiri kananta balik makimangiribokota as-salat niya tao kiboya-boya pak may yang mungkin ri taong allaloa masing niya ngasing injay rapun-rapun ri tampa anne si pamempoang si pak muri-muriang si kakali anne alloa takulemi batu landri niya miammalian ri anjarias sala tena mi batang kalenna muamuan na mami rupanna sakran na mami tak bayang tak dongko mi tubung-tubunga ri tampa rias salak kajarianna pallak-pallak na anjaya apa si saklatus singai apa si bokoy taule baka amoli pak mai baji riba japa manakanna sangko na mami tas sapi rin-rinna sungko na mami tas sai ri palangganna bajun na mami tak lapat dilamarinna yang asemi anjo anjari pangurangi tritau ni bokoya landri kamana mi anjo anne allowa rannunta as-silau siagam pacce na pakrisita liwa-liwa inay mo tao tama pakrisita maloko atinna tama ruklusut tubunna punnaniya sedre ana anjari mikukang landri ni bokoy di tau tuana
o karaing andre toje mi pale anrom manggeku anrom mangge sanna ka pamaling-malingi sanna ka kupagala biri panangjen tallasakku pamagangan na sumangakku yari kasedrea tau tua si kalabina ni bukoy ri ana angeran rannu anak sanna kana karimangi nakatutui anak sallo na palapala angera nga muri-muriang buah hati belahan jantung iyari kasedrea bayna ni bukoy ri burak nenna sanna kana pangmaling-malingi sanna kasinagkuki sanna kana sayang o daing pallat toji nyawata ki bukoy marilino kale-kale andre toji makipale lampa makitam maliyang o kareng kipabatuang asalangku mangeridaingku iyari ka sedrea burakne ni bukoy ri baynenna bayna sanna kana katutui na karimangi o ammakna nupilari toji marilino mingkatale bajatak kalupang rangi ri pangadakkanno riwattunta si pangandrea riwattungkwa pisa ringi anu ringa nga niruway ni binting anu battala ka niruway ni angkat ya Allah rena toji mi atingku landri kalena mo bainengku pabattu nga sallangku rupanya waktu dan ruanglah yang memisahkan kita umur mereka di dunia telah habis di telang waktu dan cepat atau lambat kita semua yang hadir di tempat ini suatu saat juga pasti ke sana demikian waktu berjalan terus menerus tanpa henti hari berganti bulan bulan pun berganti tahun Allahu Akbar walillahil hamd kupaingat ki kamayatong paribatang kalengku ang kanaya tiya lalo ki ang kanay sanging lino jini usahay doit jiki boya-boya barambaran jiki patambong nampak ikalupay karayang ang panjariya ki ansariya ki dalle ki urang ipapasan na karing Allahu Ta'ala ki boya itallasat linuta mingkate ikalupay ikatallas sang akhiratta ikatte tau kalumanya nga punna ero kila birit drilino la birit dri akhira gau baji ki gaukang sambayang kilakulaku teya kitinggilangga nakikisipakang lamor pasare kililiyang isipa lompo ka lampureking la bukira-kiraya kikiri makreku korok galang kak bilit tanru kijallingi bijatunata kisaili anakku kanga ikatte tau kasia-sia punna teya kituna rilino tunari akhira anggau ka kiparentan na Allah Ta'ala tunggat-tunggala wattu nasaba leba saren tarlino kasiyasi laniapa mi pale kitarime pasaren Allah Ta'ala na magkana matukamasaya pakriko ka makmay kamasay kukodong ang nga pamin na kamasaya nasangin nagkamo narupay na tiyakam malesu na alekalen na amen tinga kamasi ku junjung at jappa kamasi ku binting amen puwa kamasi ku empoy at tinroa kamasi ku kalimbu namayay kamaan ne kamasi ku kanaburang nga makamase nalimpo-limpo ay kamase ku tinra bati na inji ku pisalay na iyamamo sing natuju Allahu Akbar kiyas singir maknasana taula birkarisina Allah Ta'ala tiyay nasaba hatanjatta tiyay tungi nasaba impuanta tiyay tungi nasaba barang-baranganta passangalinna nasaba takwata mangari Allah Ta'ala inna akramakum indallahi atqakum sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa Allahu Akbar walillahil hamd ikatte tu pamarentaya asing ikalenta tu pinawang ni pamanjengi ni paklalangi sungkeyang itimonganta tu makbutata punnaninya kibatturi katte angereng pak risikna siagan susana bantui punna gau siratang ikatte mi antu tu maparentaya rapang kijarung tu makbutata sinrampang ipintala nakane tau tuwaya anta leko jarung na maminawang pintala ka baji anu panraka me menganu kekkeka ikatte tumakbuttaya asing ikalenta tuni parenta kipinawang ero na pamarentata ilalan ri kabajika nga selama tena nasibukoy ero na agamaya sedrea pak rasangang kunna as-samaturu kitu maparentaya tau kalumanya nga tau cara de segan tau kasiyasi
lewa intu pak parasanga nga amenting pak butanga napaturing baraka na ririno nanisung kay baraka na butaya anjari wasiri na pamariya nga. Allahu Akbar walillahil hamd. Ikat ni kanaya ana teya kimadrin kigagara anrota iyari kamanggeta kipagalinta dibiretta kikanangi ero kikanang ni kakigawkang ero kakigawkang tam mangali-ngali tam masirisiri tan sikko makiri ada nasaba iyang pa niya kilisere matanta tau kamay mi anne tau doraka ri tau tuana tau cilaka salla ri Allah ribukon Allah Ta'ala kipahangi baji-baji ang kanaya man nagaga kikigamara tinggi pangisingan tasyagang emponta punna doraka kir tau tuata tan rasaya kisalama tamuntulang kisingara kiboya dalledda iraya minka ilaw ki amumba nakana nabita ridallahi fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Rela na Allah Ta'ala batu rela na tautuata siagang pacalana Allah Ta'ala tergantung pacalana tautuata ang murang tingasin sa ribatang riwat tunta ilalambatan ni kimbolong salapang bulang sampuluan lo nierang mangi-mangi amatta tinro tamabaji angan retama sipa nalasukang kiasulu sidalekang italla sa iyari kamatea na iya manggeta na pasabagkirannu na tena munasing kasampuanga amboyang kitalla sa sasan na palampang sasan todan na kabatuang mingkatena na le paakun raring la bipa iya landari kate na iya harapan na lompo kinay nagyanjari tawak matumatu riparanta rupatau mingka apa kajariang kagasin lompo ki na patrisi nyawa ya kibalas sang itaw tuwata iya mi antu na biasa sedriaan ronga minasari anakna o anak at tinro makunaw si tinroang sumanganu barat lompo jagonay nanubala sa ton jatetne tena patau toa ang patripungang anakna o anak at tinro makunaw si tinroang sumanganu lompo konay nanubala sa kapagagara nanubala sa kapatudo air susu dibalas air tuba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ancang itaw kamaya anne antama pi ontaya riso borok na jarunga nampa antama suruga tawdora kaya ritaw toa. Allahu Akbar walillahil hamd. Bahkan narampay na bita desedrea kisah iya miantu kisah na alkoma sedrewat dunia bayi ni boboy kuraknenna dalam keadaan tianang lompo riwat tunna lassu anakna nasare mi aring alkoma katalasan na anjo watua sanna susana min kalampung anron tulina binasa bangi Allah sujud dalekan Allah Ta'ala appatara lima appala untuk anak sanna kana karanuang sanna kana sayang dengan deraihan air mata bermohon o karain barat lompo tonji nai anakku na niya tonja na bala sa tekne ketika alqamah beranjak besar nasib baik berpihak kepada dirinya alqamah diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala istri yang cantik tapi tidak lagi memperhatikan para kaum miskin sedangkan rekan pergaulannya hanya terbatas orang-orang terpandang para golongan kaya dan pejabat tinggi sanggena alqoma inne sanna sir-siri na asiballa anronna sanggena napak bayu ang balacak di capak na kampunga. Suatu ketika alqoma kedatangan tamu. Ketika itu sang ibu juga datang bertamu ke rumahnya. Ketika tamu alqamah menanyakan ihwal sang ibu yang sedang lewat di dalam rumah. Siapa orang tua yang sedang lewat tadi? Alqamah menjawab, dia orang yang tinggal di belakang rumah yang sering datang minta-minta. Jawaban alqamah langsung didengar oleh sang ibu, tetapi sang ibu tidak berkata apa-apa, hanya mengurutkan dadanya. Saat kedua, ada lagi tamu alqamah datang bertandang ke rumahnya, dan ketika itu sang ibu juga datang bertamu. Tamu itu kembali menanyakan ihwal sang ibu
dan jawaban Alqamah sama seperti sebelumnya. Dan sang ibu kembali mendengar jawaban Alqamah yang sangat menyakitkan hati sang ibu, tetapi tetap berkata, tidak berkata-kata, hanya sanggup meneteskan air mata. Meski dalam hatinya sangat marah, sang ibu bertekad bila Alqamah berlaku sama kepadanya ketiga kalinya, maka sang ibu tidak akan diam lagi. Dan ternyata ketika ketiganya ada lagi tamu Alqamah datang ke rumahnya, dan kembali sang tamu menanyakan ihwal ibu yang sedang lewat di hadapannya, dan jawaban Alqamah sama seperti sebelumnya. Ketika itulah maka spontan sang ibu duduk bersimpuh di samping kursi Alqamah sambil berkata, "Oh anakku Alqamah, inakyan ronnona, inakyan lasukkan ko, riwatun nu cak di ruang taong ku pasusui, nu inun jekne susungku, kupasai kaleng kuah boya katallasan untuk antallasiko, tangku kuah bamban tangku kuah bosi, kuparekkan ko sallannu tallasa, kusapu-sapu ko pun nalatin roko, kusapu-sapu ko pun nalapukpokolamu, kuraka ko pun na asa regunturuka, kujagai ko naung pun nagaring ko, sanggen nutas selak matanno, punna ang ngarruku ko aku kalain ko, nampak kudatikan ku pagkelongan. O anak, gau-gau nu sigam bicaran nu, tanya lekbay ku minasai, sanna sikali lerena batu ripak minasaku, iyo pale mo terema anakku, punna sarenta la sibuntul ki pasti as sibuntul ki, mingka punna cilaka rilampaku, mangku mate tanwasing. Amin rumi anjo anronna ajapa pulang-pulang siagan nasassala pengakuang anakna ang ngarru tasungenge sanna pak resikna atinna. Akhirnya ketika kekayaan Alqamah berangsur mengecil dan dirinya diserang penyakit, para teman sepergelanya pun semakin berkurang. Suatu ketika Alqamah menjelang ajalnya tapi sulit nyawa lepas dari tubuhnya. Meski surat Yasin telah berkali-kali dibacakan, maka beberapa sahabat mengadukan perihal Alqamah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertanya kepada pembawa berita itu, apakah ibu Alqamah masih hidup? Maka dijawab, masih hidup ya Rasulullah, tetapi sudah lama tidak ketemu dengan anaknya. Rasulullah menyuruh pembawa berita itu untuk mencari sang ibu, tetapi sang ibu enggan bertemu lagi dengan anaknya. Sang ibu berkata, sudah tidak ada lagi ibunya Alqamah. Dia sudah tidak mengakui saya sebagai ibunya. Saya tetap peduli pada sakitnya, tapi saya lebih sakit hati atas perbuatan dan perkataan kepada saya. Ketiga kalinya sang ibu dijemput oleh para pembawa berita agar menemui anaknya yang sedang sakarat. Rasulullah berpesan, beritahu ibunya Alqamah, bila dia tidak datang menemui anaknya yang sedang sekarat dan memaafkannya, maka datang saja pada saat akan dimasukkan ke dalam api membara. Demi cinta dan sayang seorang ibu, maka datanglah sang ibu duduk di dekat Rasulullah memandang anaknya yang akan dimasukkan ke dalam api. Namun apa yang terjadi? Baru akan diangkat tubuh Alqamah, maka berkatalah sang ibu, anakku Alqamah, saya maafkan dosa-dosamu kepadaku. Ketika itu pula maka Alqamah menghembuskan nyawa yang terakhir setelah sekian lama mengalami sekarat. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ikante tau tuwaya, iya niya kanak rungkana, tiya lalo kisan na kisayu anatta, punna na rungka kisayu amman raki, na punna tau lolo kisayu nipan raki. Tiya kipakai istilaya ang kanaya, itu soal biasa. Nasabab biasanya miantu amman raki, ni kanaya soal biasa, na dena mo nasadari, perlahan tapi pasti, nairangang kimangeri kepanraka nga. Wahai adik-adikku remaja kaum muslimin dan kaum laki-laki dan perempuan, kecelakaan selalu menginta kalian berdua. Wahai remaja laki-laki dan remaja perempuan, yang menimpa remaja perempuan selalu lebih parah dan kejam. Kalau laki-laki jatuh ke lembah nista yang satu ini, jatuhnya jatuh ke lapa, sampai 7 kali pun jatuh, masih utuh dan harganya belum merosot. Tetapi kalau perempuan jatuh ke lembah nista,
maka jatuhnya jatuh telur, sekali jatuh hancur dan susah dipungut kembali. Ikaw remaja burak neya, rapang ku kaluku, manu pintujung kalukua amat tuntang ngapa-ngapai, tena napanra, tena tudong narusok badlinna, mingka ikaw remaja bayineya, kuntu kubayaw, punna amat tungko sikali, apa ji nureppe, na punna reppe maki, susah mentupak matu-matuan na, lammoro miballinna, punna pahing upa, mingka punna cilaka ki, apa ji nakana mo tuburak neya, man nanusari ang kali-kali atacin nama, na'udzubillahi min zalik. Kalau perempuan tahu diri, maka laki-laki akan segan dan takut. Kata orang tua, jangan biarkan mereka berdua-duaan. Mereka seperti kucing dan ikan bolu, laki-lakinya kucing, wanitanya ikan bolu. Punna cammi angai juku bolu, gampang jini awasi. Yang susah punna cammi kasanang-sanang, lalu juku berdua batua repes apa ngara, cammi garim punna tena nakandri. Landri kamana mianjo, ikatte taunia ka anakna, kini dibaji lalu anatta, kipiluangi mangiri kabajikan nga, mudah-mudahan apa batu tonji kabajikan, sabab punna nasalay salay batitan didi, manna arem bajitta natallangangan tonji ditamparan leklenga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ikante akali binaya, utamaya bakbainaya, kibaji ki pangadakkan teri burak nenta, kikatutui burak nenta, apalagi kanyakan na hapeya, akulle pangain na tak bagi mangir selingkuhan na, asirungang kilagi jappa, na biasa marem panjalin na, salay jappa na. Punna kingay burak nenta ibu, kingay tongi matuanta, nasaba landri iya nakikulyas si buntulu, nasaba sanna lumpo na dosana, punna niya tao tanangay matuan na, kabiasa niya tao, tenan yasing kalin na nimintuang. Ikate tao sepi-sepi balaka, tiya lalo kisikurisi na kisijan limbiri si pasabakan sikidi, nasaba inay-inay tao ko disipa na mangiriparan na tao, maknas sa mintu na budoy dan lekna, inay lang turungi kipuna ko disipata, tay napataw niya tao paran luna na reparan na rupa tao dan rekamana mi anjo kipabaji kiki utamana sepe-sepe balata kabiasa niya tao tetanggana ang madli bulaing iya gamusu toro muncenna at cubet tani kopi ang muamuan redelekan na burak nenna ero todo ipaniakan anne alloa allo pak jamat taingang allo si palapoporo si pemoporang kiri masin lebata as si sala pak mae drigau katalas santa at jamatay maki nakingirang ikabajikan as samaturik ikatte do magkampungan nakita kalapapasan na tau tuaya mana runrong linua gesara utan na kampung maray nga mingka ikatte tau serea tetap jagi sama ama kibela kini kanaya pasisalang-salang as sampa rasangan tas sipakkana siyam kibala tas sipat tau as sirupa silaluan tas sisengang tau kamay mi anne tau ni jalla karing Allah Ta'ala segan dinabita sallallahu alaihi wasallam narampe nabita la yadkhulul jannata man qati'ur rahim tenan tamak di surga tau niyak an tapui silaturrahmina. Allahu akbar walillahil hamd. Nama sarru upa mi tau niya katappa anggaw kang pasuruang aliliyang papisakka ang papisangkang aliliya papisangkang ang ngentengan sambayang appakalabir tau tua nabaji ampe-ampe nariparan na rupa tau tau kamaya mi anne lan rasa kabar pagkaranuranno nileme-leme nyawana niluar riyang kuburuna nisingkiyang pagkebu na langi ka asibuntulan la ta'ala nasarro cilaka mi tau niya ka among kirir la ta'ala sanging papisang ka na laku-laku nang papasuruang naliliyang tangintengan sambayang doraka di tautuana tampo tinggilangga ko di ati ero ni kana tena napagatawi paran na tao kalin na tunji na kana tao nakanangi tus sambayang matetong tutas sambayang matetong kikiras sidaka kamay niya mi anne lan rasay kabarap pagamalak-malla lani pasinta nyawa na rimalakul maut
ni para parimungkara segan nakir ni sesari kuburukna ni paremba sasalang tama ripepekna neraka. Allahu Akbar walillahil hamd. Akhirnya sebagai papasang pandong perilan nakatubaya, ia jari papakainga resesena tau tak kalupaya, ia mi antu tialalu ki ero na bokoi pakian tak kekke, ia mi antu iman segan tappa mangir Allah Ta'ala, segan tappa mangir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tialalu ki roki na bokoi bumun tak marah, ia mi antu sambayang ta. Tialalu kirok kinabukoy bukong tamabari iyam yantu amal jariyah. Tialalu kirok kinabukoy dongkokan malaciri iyam yantu sambayang sunnata. Tialalu kirok kinabukoy sulo tamaparang iyam yantu pasidakata. May maki nagyapala doang di Allah Ta'ala baran niya ika nasari umur malabu siagan tubuh masalewangang naginiya ya asumbal lang italasatta ampan nunungang ipagkusyanta asibun tuluk rumandang labat tua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa ta'atihi lakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil Qur'anil karim wa wasdaqul qailin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala rabbuna ud'uni astajib lakum. Allahumma ighfir lana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa auladina wa azwajina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina minan nari ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhtika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.